si Yana, wala pa balak mag-showbiz. Kasama ko, nakita niyo ba? Asan na? Tawagin mo yan? Dalaga na siya! How old is she? Kabarkada ko na! Hi! How old are you na si Yana? 40? Gusto mo rin ba mag-showbiz? I'm not sure. She's not sure daw. Ang pretty! Thank you. Mana sa mami. Oo. Or mana kay Shaina. Mas mana kay Shaina eh, sabi. Parang next Viva Star, oh. Ay, parang ako lang na nag-umpisa. Yana, do you also sing and dance like your mom? Shy pa siya. Pero will you be interested to join showbiz? Could be an option. Could be an option. But for now, I want to study. Anong age siya? Older daw. I'm 40. 40. Ayun na yan kami kasi. Easy ba? Thank you, thank you. Thank you!